بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وشرف وكرم ومجد وعظم ورد الله تبارك وتعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى
وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه وتلاميذاته وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسكبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين، وإيانا في خير ولطف وعافية. ثم إلى أرواح والدينا والديكم خاصة وأماتنا وأماتكم وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية بعد عمر طويل في طاعة الله ورسوله، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير،
إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر منا لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تترك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اطلت بدرب الله طوله ما شاء الله، طفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. فرأت عين وليس ترى مثل طائفي الورى بشرى خير من فوق الثرى طائر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي
فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائفين الوجل نصرة يا أكرم الرسل وبقوس هلني عقلي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي دعوني أناجي حبيبي ولا تخذلوني فعاد لي حرام ولا تخذلوني فعاد لي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تخذلوني فعاد لي حرام ولا تخذلوني فعاد لي حرام تعلمك يا ونوح يا حمام تعلمك يا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعادني حرام ولا تعذلوني فعادني حرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binadil kabul kesalahi kulli hal ila hadri sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa abai wa ikhwan minal anbiya wal mursalin salatullah salamu alaihim ajma'in dal mashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa dhurriyyati Rasulillah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفروعهم خصوصا سادتنا لبعلوي أن الله يحمينا بحمته ممدنا بمدد ما أن الله يعلي درجات في الجنة ويؤيد علينا من بركات أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا والديكم خاصة وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. ثم أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل. وسيدنا محمد لنا شيخنا مرشدا ودليل أن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الخلال أرزاقنا
ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا يزودنا التقوى ويفضلنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبكم ما للرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعملنا من الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqul qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Fa inna man 'allamaka, sesungguhnya orang yang mengajari kamu harfan satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari apa-apa yang kamu memerlukannya, fiddini, di dalam agama, fahuwa, maka dia yang ngajarin kamu itu adalah abu kafiddin, orang tua kamu atau bapak kamu di dalam agama. Orang yang ngajarin kamu sesuai kebutuhan dalam ilmu agama, karena memang orang belajar nggak langsung tingkat tinggi. Pertama yang diperlukan bisa membaca, maka diajarilah per huruf, huruf hijaiyah, a, ba, sampai bisa merangkai kata sehingga bisa membaca,
sampai lancar, syukur-syukur sampai mengerti tajwid dan tahsinul qiraah, bagus bacaannya, sehingga dia bagus bacaannya dan mengerti makharijul huruf dan tajwidnya. Karena sudah memasuki mukallaf, maka dia memerlukan hukum syariat, maka berlanjut ilmunya sesuai kebutuhan. Maka dia ngaji kitab, diajarin perlughahnya, mufradatnya, syukur-syukur sampai bisa membaca kitab, bagaimana cara membaca kitab, berlanjut lagi cara memahami, karena nggak semua orang bisa membaca, belum tentu paham. Ini loh anehnya ilmu agama ini. Ibarat kata kita bisa membaca bahasa Inggris tapi nggak ngerti maksudnya. Demikian pun juga membaca bahasa Arab nggak ngerti artinya, bahkan sering kejadian tahu artinya nggak ngerti maksudnya. Terus demikian berlanjut sampai ada menjadi alim dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, yang semuanya ditopang nahwu, shorof dan lughahnya. Dari sekian tingkatan-tingkatan, ketahuilah walaupun ada guru yang ngajarin cuma satu huruf, itu adalah bapak kamu di dalam ilmu agama. Al-Imam Ustadz Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi pernah berkata, qala masayikhuna, berkata guru-guru kami, man arada, siapa orang yang ada keinginan, ayyakuna ibnuhu, anaknya menjadi alim, siapa orang yang kepingin anaknya menjadi alim, fayambaghi, maka sepatutnya ayyura'iyal ghuraba'a, dia memperhatikan orang-orang asing atau pendatang, minal fuqaha'i, dari orang-orang yang ahli fikih, wa yukrimahum, dan hendaknya dia menghormati mereka pendatang yang alim, wa yu'azzimahum, dan hendaknya dia mengagungkan pendatang yang alim, bahkan kalau perlu wa yu'tiyahum syai'a, dia memberi orang pendatang yang alim tersebut syai'an, sesuatu, hadiah, mungkin uang, walaupun menurut kemampuan masing-masing. Fa illam yakun ibnuhu aliman, seandainya anaknya enggak menjadi alim, padahal dia sudah perhatian sama pendatang yang alim tersebut, yakunu hafidhuhu, maka cucunya insyaallah aliman, menjadi alim. Allahumma amin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa orang yang mencari ilmu perlu mencari teman yang benar, karena teman itu tolak ukur siapa diri kita. Kalau teman saja Bapak Ibu
hanya beberapa jam kita ngumpul itu mempunyai pengaruh, apalagi teman hidup, yaitu suami istri. Makanya hati-hati kalau memang mau cari pasangan. Ini yang mondok-mondok ini, kalau pasangannya nggak benar bisa hilang identitas pondoknya nanti, baik perempuan maupun laki. Dipikir masak-masak sampai mendidih ya, sebelum kita menikah atau mencari pasangan, atau kita orang tua menikahkan anak kita. Kemudian hendaknya kita menghormati orang-orang ahlu ilm, khususnya guru kita. Mungkin masih ingat pertemuan kemarin, sehingga dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kemarin udah dijelaskan bagaimana orang yang nggak sholat nggak serta merta dihukumin kafir, selama di hatinya masih ada hormat sama perintah sholat. Justru sebaliknya, walaupun dia sholat dihukumi kafir karena di hatinya nggak ada hormat sama sholat, kan gitu. Mayoritas kita yang hadir di sini ini mazhabnya Syafi'i. Kita nggak ngikut sama imam-imam yang lain, bahasanya nggak taat sama mereka. Tetapi bukan berarti kita nggak hormat sama mereka, tetap hormat pada Imam Malik, Hambali, kemudian Hanafi, tetap. Itu al-hurmah khairun minat ta'ah. Taib. Kemudian siapapun yang ngajarin kamu mulai dari huruf sampai kamu menjadi alim, dia adalah abah kita, orang tua kita, khususnya di dalam masalah agama. Bahkan kata Nabi, gurumu itu adalah orang tua kamu yang paling afdol di antara orang tua yang lain, bahkan orang tua kandung kita. Kalau orang durhaka sama orang tuanya saja, itu adalah satu dosa besar. Demikian pun juga apalagi sama guru, lebih. Makanya dikatakan gak ada penawarnya dosa sama guru, gak ada. Kemudian dibilang di sini, kalau memang kita kepingin anak kita jadi orang alim, mudah-mudahan semuanya jadi anak alim, apapun status profesinya. Yang jadi guru tapi guru alim, yang jadi pedagang, pedagang alim, yang jadi petani, petani alim, yang jadi kantoran, kantoran alim. Mudah-mudahan anak kita jadi orang alim tentang ilmu agama, sehingga hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Siapa orang yang kepingin anaknya menjadi alim, ini tipnya, ini rahasia sebenarnya, tapi dikasih tahu sama beliau. Kalau memang kita kepingin punya anak alim, perhatikan orang-orang pendatang yang alim. Hormati mereka, takzim mereka, kalau perlu kasih mereka hadiah. Insya Allah kita punya anak menjadi alim. Kata beliau, kalau anaknya nggak jadi alim, insya Allah turunan-turunannya, cucunya dan seterusnya. Makanya pada pertemuan yang lalu tidak ada orang alim kecuali pasti orang tuanya hormat sama orang alim. Itu harus diingat-ingat itu. Al-Imam Ghazali
Bapak Ibu, beliau ini bukan turunan orang alim. Nih, kita ini yang bukan turunan alim, mbah-mbah kita nggak usah kecil hati. Buktinya Imam Ghazali sampai dijuluki Hujjatul Islam. Bahkan banyak para ulama mengatakan mujaddid kurun kelima. Mujaddid Islam ini hanya timbul 100 tahun sekali. Imam Ghazali termasuk. Ternyata abahnya, orang tuanya bukan orang alim, orang tuanya hanya seorang tukang tenun atau tukang pintal benang. Orang biasa, bukan orang berduit. Lalu bagaimana bisa punya anak dua, yang satu Muhammad, yang nomor dua Ahmad, dua-duanya jadi ulama besar? Kok bisa? Ternyata sejarah mencatat abahnya Imam Ghazali ini tidaklah datang ulama, tidaklah datang orang alim nangis sehingga minta sama Allah di majelisnya, ya Allah, cukup hambamu ini bodoh, tapi tolong jadikan Muhammad dan Ahmad ini anak yang alim seperti Fulan bin Fulan. Betul-betul minta. Habis itu salaman, minta doa untuk anaknya, dikasih walaupun seadanya, karena memang orang nggak punya. Sehingga setiap banyak ulama yang datang selalu nangis, ya Allah, ingat sama anaknya Muhammad sama Ahmad, ya Allah, cukup aku yang bodoh, anakku dua ini jadikan seperti Fulan bin Fulan. Akhirnya jadilah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang satunya Imam Ahmad. Luar biasa kisahnya. Orang yang nggak punya. Ternyata Imam Ghazali sama adiknya dipondokkan, nggak lama abahnya ini meninggal. Nggak ada yang ditinggalkan kecuali cuma sedikit. Temannya diambil, dipanggil yang alim tadi, wahai temanku, aku cuma tahu sama engkau, ini sedikit peninggalanku, jadikan inti biaya untuk anakku belajar sama kamu. Setelah belajar, tidak lama habis. Memang peninggalannya nggak banyak. Sang guru mau menanggung pelajarannya nggak mampu. Akhirnya apa? Wahai Ghazali, berangkat kamu ke Fulan bin Fulan. Insya Allah kamu dapat pelajaran yang layak di sana. Berangkat. Kalau anak sekarang nyantri enak. Abahnya masih seger buger, mudah-mudahan panjang umur abahnya. Perlu apa nak, tinggal ngirim. Apanya yang kamu kulo kena. Nih Imam Ghazali ini sampai jadi orang besar, nggak segampang yang kita alami, saudara. Sehingga sampai dia lulus, jadilah orang besar, sampai diangkat menjadi kepala pendidikan di satu madrasah di Baghdad. Jadi dulu itu pusatnya pendidikan agama ada di daerah Irak, Baghdad. Perdana menterinya sampai kalah terkenal dengan Imam Ghazali itu. Dengan Imam Ghazali kalah terkenal. Itulah orang alim, raja, tokoh yang tanpa pangkat. Seperti Abdullah bin Mubarak datang ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram, di hatinya kepingin niat mau nyium Hajar Aswad. Itu yang di sekeliling Ka'bah itu ngasih jalan semuanya, ngasih tahu Abdullah bin Mubarak mau lewat. Sehingga raja di waktu itu bergumam sama ibunya, wahai ibu, siapa dia itu? Dialah Abdullah bin Mubarak, dia orang alim nak. Kamu tahu ndak? Dialah raja yang sebenarnya, bukan kamu. Kamu dihormati karena kamu raja. Kamu dihormati karena kamu punya prajurit. Kamu dihormati karena kamu punya istana. Tapi Abdullah bin Mubarak karena ilmunya
Tidak ada pengawal sama sekali, tanpa diperintah mereka memberikan jalan. Dialah raja sejati. Imam Ghazali sampai pada tingkatan itu. Tetapi lama kelamaan di hatinya ini Imam Ghazali semakin resah. Kenapa? Semuanya sudah punya ilmu, sudah punya jabatan, sudah punya kekayaan, sudah punya, tetapi semakin resah. Disitulah Imam Ghazali dikasih ilham sama Allah untuk mengasingkan diri, sehingga kekayaan dan jabatannya ditinggalkan semuanya, berangkat mengasingkan diri ke daerah Turki. Beberapa tahun di situ ada di satu masjid sambil mengarang kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin yang sangat monumental dan sangat luar biasa. Bahkan kalangan para sadah, para habaib mengakui kehebatan Ihya Ulumuddin, sampai-sampai terucap dari resan mereka, kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Nyaris kitab Ihya itu menjadi Al-Quran, saking lengkapnya. Saking lengkapnya. Itu pun apa yang terjadi? Nih, satu saat Imam Ghazali ini menjadi imam, di belakangnya ada adiknya. Ada adiknya. Allahu Akbar. Nggak sampai salam, adiknya itu mufarokoh, pisah. Besoknya lagi pisah lagi, mufarokoh lagi. Sehingga yang namanya orang kampung, ada apa ini Ahmad ini? Kok ndak akur sama kakaknya ini? Ada masalah apa ini? Hanya gara-gara matanya ngelihat mufarokoh. Orang kampung itu kadang-kadang langsung gitu. Berantemkah dia? Begitu nanti cerita di pasar, Ghazali sama adiknya berantem, padahal nggak tahu kejelasannya. Sehingga Imam Ghazali dengar, astagfirullah, memangnya ada apa? Kamu nggak tahu wahai Imam Ghazali, adikmu itu kalau jamaah makmum sama kamu mufarokoh, orang-orang ngirain kamu itu berantem sama adikmu. Astagfirullah. Akhirnya mau negur langsung nggak enak. Nih, akhlaknya orang kalau mau negur kira-kira sampai menimbulkan konflik, maka satu-satunya jalan apa? Dengan perantara. Siapa? Didatangilah ibunya. Ibu, ini orang-orang kampung sudah mulai rame ini. Ada apa wahai anakku? Aku dianggap tidak harmonis sama adikku. Memang kenapa? Ya gara-gara mufarokoh. Kalau jadi makmum, minta tolong bisa kawa ibu. Apa nak? Tolong tanyakan sama adikku, kenapa mufarokoh sama aku? Aku kalau nanya dikirain aku ngelabrak. Apa? Orang Jawa itu ngelabrak. Kalau orang Banjar apa itu? Apa li? Ngelabrak itu apa yuk? Hah? Sakarapi sampean sudah ya. Nah, ngerti ana bahasanya ngelabrak. Wah, kayak cari kejelasan tapi dengan cara kasar. Ini tidak mau Imam Ghazali. Akhirnya dipanggil, wahai Ahmad, kamu kenapa? Ini ibunya ini tidak ngomong kamu kenapa kok berantem sama kakakmu, nggak ngomong gitu. Ini ibu, ini orang tua, hati-hati ya. Kalau memang sampean kepingin punya anak harmonis, hati-hati kalau ngomong. Seandainya ibunya ngomong, kamu kenapa kok berantem sama kakakmu, dipikir berantem beneran nanti. Nah, kamu kenapa? Bilang orang-orang, bukan bilangnya Imam Ghazali. Kalau seandainya ibunya bilangnya Ghazali, nanti kirain Imam Ahmad Ghazali pengaduan. Ya apa enggak? Pengaduan itu nggak bagus. Nih dengerin santri nih, jangan gampang-gampang ngadu. Mengadu sama temen, mengadu sama orang tua, itu nggak bener. Ini bagaimana ibunya ini ngajarin, bilangnya orang-orang, termasuk Imam Ghazali kan orang. Kamu itu kalau sholat kok mufarokoh, kenapa? Memang ada apa? Kata Imam Ahmad, enggak wahai ibu,
memang aku mufarokoh karena di punggung kakakku itu kelihatan darah. Menurut mazhab Syafi'i, darah kalau memang banyak walaupun darahnya sendiri itu bisa tidak sah sholatnya. Makanya aku mufarokoh. Oh, karena itu. Nggih, Bu. Jadi kamu nggak ada masalah sama kakakmu? Nggak ada. Sama orang lain nggak ada masalah, apalagi sama saudara. Ini kadang-kadang enggak. Sama orang lain nggak ada masalah, sama saudara bermasalah. Kadang-kadang ada loh, orang itu nggak deket sama saudara, ada enggak? Tapi kalau sama temen, loyal. Ini nggak bener ini. Seharusnya ya apa? Ya sama temen loyal, apalagi sama saudara ya. Nah, kemudian dipanggil Imam Ghazali. Wahai Ghazali, ini yang terjadi bla 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 bla. Karena kamu itu ada apanya? Darah. Astaghfirullahaladzim. Benar adikku, wahai ibu. Kenapa? Memang hari-hari ini aku lagi ngarang kitab memasuki bab haid. Sampai-sampai kebawa dalam sholat. Tetapi yang aku kagumi, kok bisa Ahmad melihat darah di punggungku? Karena waktu itu aku ngarang kitab pas darah haid. Siapa gurunya ini? Akhirnya didatangi. Wahai Ahmad, adik. Iya bang. Kamu ngaji di mana? Kenapa bang? Aku sudah dikasih tahu sama mamaku, sama ibu. Kamu memang benar. Kenapa bang? Aku memang lagi ngarang kitab bab darah haid. Siapa gurumu? Apa perlu bang? Perlulah. Akhirnya dikasih tahu. Fulan bin Fulan ada di ujung sana. Ternyata guru yang dihampiri nggak duduk ada di podium, ada di mimbar, nggak qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, adai yang pidato sampai ketahuan, enggak. Ini guru ada di ujung kampung, penampilannya nggak kelihatan kalau orang alim. Kerjaannya bikin sepatu kuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Wahai Imam Ghazali, udah terkenal. Ada apa? Kok syukur, alhamdulillah saya kedatangan tamu terhormat. Udahlah wahai guru, nggak usah basa-basi. Saya datang ke sini nih mau ngaji sama sampean. Katanya guru tadi, ini pasti adikmu yang cerita. Nggih, adik yang cerita. Kamu kan sudah alim wahai Imam Ghazali. Siapa yang nggak kenal kamu? Alim di ilmuku, tapi di ilmu yang seperti adikku aku belum tahu. Makanya aku ingin belajar. Nah, makanya orang sombong itu nggak pantas. Karena di atas ilmu masih ada ilmu, di atas langit masih ada langit. Kadang-kadang kita ini baru belajar udah nyalakan orang yang bertahun-tahun belajar. Malah ada yang mengatakan kafir, syirik, sesat. Padahal pendapat selama bukan yang asal, yang usul, kalau furu itu masih bisa diperdebatkan karena memang banyak khilafiyah. Jangankan masalah ilmu yang di atas, masalah ilmu bacaan itu loh. Itu banyak riwayatnya. Saya pernah ketemuan dua orang. Yang satunya punya sanad bacaan sendiri, yang satunya punya sanad bacaan sendiri. Yang diperdebatkan cuma makharijul huruf ghairil maudhubi. Kalau yang menurut satu saya nggak menyebutkan supaya terjaga ya. Dan ini salah satu sanad yang luar biasa, gurunya bisa menguasai qiraatus sab'ah juga. Jadi yang satunya ngomong kalau gini itu harus pecucu. Woi. Sedangkan yang satunya ghai. Enggak pakai woi. Wah, argumen dalil bla 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 bla. Wah, ini lebaran debat, males kita orang dengar. Kolas. Tak bilangin, ini. Ada kue, ada minum seret. Masalahnya apa?
ghin sama ghoy yughayyirul makna apa enggak? Memang juga alim, bukan hanya sekedar bacaan. Yughayyirul makna apa enggak? Enggak. Ya sudah, kholas, ngapain didebatin? Iya ya, bilang. Ghairil maghdubi juga sama artinya, ghairil maghdubi juga sama artinya, enggak mengubah arti. Ini yang ngaji pagi ini, setiap 6 pagi pernah dibahas di situ. Rata-rata kalau kita membaca alhamdu, boleh apa enggak? Alhamdu kan yang benar. Ini enggak alhamdu. Sampai lihat di kitab Fathul Mu'in. Ternyata ada yang berpendapat boleh walaupun itu makruh. Siapa? Ibnu Rif'ah. Alhamdulillah itu. Hah? Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf kan? Ini enggak dibaca kaf. Mustaqim. Sah apa enggak? Menurut Imam Zakaria sah. Ya kalau sudah kayak gini, jangan coba-coba gampang nyalahkan orang, sanadnya masing-masing. Nahwu itu kitabun, paling enggak kitab ini akhirnya dibaca A-U-I. Kalau semakin tinggi kitabnya, bisa semua itu. Kok lama-lama semuanya bener ya? Serius ini, enggak nunggu ilmu fikih, ilmu nahwu itu banyak khilafiyahnya. Makanya kalau ada orang kaku, gampang-gampang nyalakan orang, disenyumin sama orang yang ngajinya tinggi, memang baru belajar. Memang baru belajar, koyok-koyok, kayak-kayak, dia yang paling benar. Ini yang ngaji-ngaji nahwu nanti akan ketahuan nanti semuanya. Kayak seperti orang yang baru belajar naik motor. Nih anak yang baru naik motor, jangankan ada di jalan raya, keluar dari rumah itu gitu, kayak paling hebat gitu. Ada tengah jalan gitu. Tapi bagi yang biasa naik motor, tenang-tenang aja. Karena sudah lihai. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Ini semuanya karena apa? Karena kita ini harus punya guru, jangan gampang-gampang menyalahkan karena memang sanadnya masing-masing, kecuali kalau yang dibahas masalah usul. Seperti apa? Sholat maghrib itu 3 rakaat, kok ada khilaf? Enggak, 3 rakaat itu nanggung, 4 rakaat. Ini juga jelas salah ini. Jangan lihat sanad lagi. Paham ya? Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan kisahnya Imam Ghazali tadi. Ilmuku, ilmu sampean wahai guru. Terus apa? Tetap aku mau ngaji. Nih, perbedaan orang dulu sama sekarang. Sebelum diajarin, kalau orang dulu itu dites dulu adabnya, akhlaknya dites dulu. Baiklah kalau gitu, aku terima kamu sebagai santriku, tapi syaratnya bersihkan halaman rumahku ini. Suruh nyapu. Nggak langsung diajari orang dulu itu. Baik guru, top bilang. Apa? Lepas imamahmu. Imamahnya suruh lepas, karena ini perintah guru, dilepas. Gamismu, jubahmu, hanya tinggal pakaian dalam, kaos dalam. Habis itu mau nyapu, ngomong sama gurunya, "Gaya guru, mana sapunya?" "Buat apa?" "Ya buat nyapu halaman." Nggak pakai sapu. Terus pakai tangan. "Ayo hak," bilang. Imam Ghazali Banjar kali. "Ayo hak." Karena ini perintah guru. Pas pada giliran ketemu kotoran kuda alias batu muda, nanya sama gurunya, "Wahai guru, di mana cikra?" Ini lagi cikra ini. Apa bahasa Banjar cikra ini? Serok. Serokan ya. Sarukan. Mana sarukannya ini? Buat apa? Ini pas kotoran kuda wahai guru. Nggak pakai sarukan.
harus pakai tangan. Imam Ghazali langsung menjalankan perintah. Pas mau kena stop. Udah, wahai Imam Ghazali, kamu lulus. Nggak perlu kamu belajar sama aku. Ilmu yang dimiliki oleh Ahmad itu sebenarnya kebersihan hati, tazkiyatun nufus. Kalau masalah alim mungkin kamu lebih alim dari aku, tetapi sekarang kamu telah buktikan bagaimana kepopuleran kamu, kealiman kamu hanya untuk ngaji kepada aku siapa aku, tapi kamu rela untuk mengorbankan semuanya, bahkan nurutin perintahku. Pulang sudah kamu, wahai Imam Ghazali. Nih, jadi guru itu Bapak Ibu bagaikan dokter. Kalau nurut sama dokter, kita datang sakit dengan arahan-arahannya, dengan aturan-aturannya, insya Allah mengambil manfaat dan barokah obatnya. Bulan, kamu sakit segini, nanti obatnya kamu minum 1 hari 2 kali. Nggak nurut, nggak diminum, apalagi minum tapi nggak 2, langsung 10. Manfaat nggak ini? Petunjuknya dokter ini nggak manfaat. Kenapa? Karena nggak ngikuti aturannya dok. Kita pun juga gitu sebagai santri, kalau nggak nurut sama guru, bisa-bisa nggak manfaat, nggak barokah ilmunya. Walaupun dia mendapatkan ilmu seperti orang yang sakit, walaupun dia mendapatkan obat, tapi obatnya nggak manfaat, nggak barokah, karena nggak ngikuti aturannya dokter. Walaupun kita dapat ilmu, kalau perlu alim, tapi ilmunya nggak manfaat, nggak barokah, wal'iyadu billah min. Paham ini ya? Ini santri-santri penting ini. Kadang-kadang walaupun peraturan remeh loh ya, peraturan remeh. Karena kalau sudah jadi peraturan, ya peraturan. Misal, ini dulu pernah kejadian jam berapa ini Aulia? Pernah kejadian sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu perempuan hasud, ini perempuan ini hasud sama Abdul Qadir Jailani, diintip hari-hari. Dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau makan ayam, ikannya ayam bakar, tapi kalau santri-santrinya ikan kering. Sehingga yang namanya perempuan ya dapat kabar kayak gitu, wah diceritakanlah keluar. Kamu tahu ndak, anakmu mondok sama Syekh Abdul Qadir Jailani itu makannya ikan kering, tapi gurunya tahu ndak kamu? Wih, kaget. Gurunya makan ayam bakar. Ada yang panas. Nah ini sekali lagi, kalau ada khobar, ada cerita, jangan gampang-gampang diterima. Lebih baik langsung nanya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, datang ke pondok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mana anakku? Ada apa? Mana anakku? Diambil pulang. Tetapi di tengah perjalanan ditanyai ilmunya, hafal semuanya. Yang tadinya nggak ngerti hukum-hukum, pinter, dalam hati bergerak. Kalau memang Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak jelas ajarannya, kenapa anakku jadi orang alim gini? Akhirnya kembali lagi. Assalamualaikum, salam. Loh, kok kembali? Ada apa? Maafkan wahai Syekh, tadinya si aku ini suudzon sama kamu. Memangnya ada apa sih? Ada apa? Diceritakan masalah ikan kering sama ikan ayam bakar. Oh, masalah itu. Iya. Kamu pengen tahu? Sini. Jadi ikan ayam bakar itu tulang-tulangnya dikumpulin. Ya dikum biidznillah. Jadi ayam yang sudah tinggal tulang belulang itu diomongin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai ayam, berdiri dengan izin Allah. Tulangnya nyatu, krek sampai utuh jadi ayam.
langsung berkokok kuk Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kalau anakmu sudah kayak bisa gini baru boleh makan ayam bakar. Artinya aku ini makan bukan dari duit anakmu. Paham enggak? Paham enggak ini? Aku ini makan bukan karena ngambil hak anakmu. Ya ini yang sudah mati hidup lagi, tak sembelih lagi. Kalau sudah bisa kayak gini nggak apa-apa. Lah itu saya datang kembali ke sini ini aku minta maaf. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani bilang Abdul Qadir ini tak maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Orang kalau bersalah ya kepada polisi apa sudah tak maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seandainya tak ajar kayaknya percuma, nggak ada manfaatnya, udah telanjur, bawa pulang anakmu. Nih loh, kadang-kadang kita punya anak nurut kita, yang bikin anak kita nggak manfaat. Ini hati-hati ya, apalagi membahas aturan-aturan seperti dokter protes, dok kenapa nggak obatnya 10 sih dok, misalkan. Ini berarti ngelangkai guru kita. Jangan sampai, walaupun kadang-kadang peraturannya perkara yang remeh, perkara yang tidak haram. Tak kasih contoh sampean. Kita ini kalau sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidak boleh makan makanannya yang di kulkas. Jangankan satu piring, satu butir aja nggak boleh. Ya apa enggak? Karena itu sudah aturannya Allah, nggak boleh. Kalau kita puasa juga, maka tidak boleh makan walaupun makanannya sendiri. Itu sudah peraturan walaupun remeh. Sama juga hati-hati kalau kita ini sudah ada peraturan di pondok pesantren, ada peraturan sama guru, peraturan sama dokter, turuti supaya manfaat. Jangan terlalu gegabah ya, wal'iyadu billah min dalik. Sebagai guru banyak-banyaklah memberikan maaf. Mungkin kalau ada orang tua yang model demikian, insya Allah hampir dipastikan orang tua ini tidak pernah ngaji. Seperti yang kejadiannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau seandainya nggak maafkan ya memang haknya. Karena apa? Sudah tak usahakan. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu nggak akan manfaat, sudah tahu. Nah ini kalau mau tak teruskan nggak cukup jamnya, ya. Nah insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini kepingin anak kita jadi orang alim, maka hormati pendatang yang alim dan ikuti kehormatannya dan ta'zimnya selama tidak melanggar syariat. Kalau seandainya melanggar syariat, maka jangan tergesa-gesa. Kalau memang beliaunya ma'ruf biwilayati, tapi kalau mau tak omongin nggak cukup. Ya, hati-hati, ma'ruf biwilayat itu terkenal dengan kewaliannya. Hati-hati, ini semuanya hubungan dengan hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Gak ada pengumuman? Malam Kamis yang akan datang di rumahnya. Rumahnya siapa? Hah? Malam Kamis yang akan datang di rumahnya Iun. Tempatnya Habib Kamil itu kah? Oh, insya Allah kalau nggak salah Rabu besok sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya. Termasuk masukannya Bapak Haji Sodikun kemarin, khusus mungkin di bulan Rabiul Awal. Ayo, nggak apa-apa sudah, niatkan bukan karena Rabiul Awalnya, ya. Niatkan merayakan, niatkan gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo memakai baju putih, ya, baik yang takwa ataupun yang gamis. Kalau seandainya hari Rabu besok waktunya sudah datang, sekalinya lupa ada baju yang putih
tapi kotor belum dicuci, ya tetap berangkat aja. Ya. Kalau menurut sunnah setelah putih itu warna hijau. Warna hijau ndak punya, yes yang berwarna, tapi semuanya jangan udzur kalau perlu. Aduh, udah terlanjur Ustaz, tadi salah semuanya. Nah, ini besok ngeliatin semuanya nih, siapa yang hitam, siapa yang tidak putih, jangan ya. Pokoknya niatkan kita pakai pakaian serba putih karena apa? Bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin maaf karena memang biasanya bulan Maulid itu menambahi bacaan Maulid. Ini jamnya mungkin agak landung, enggak apa-apa ya. Biasanya kan jam 10 selesai. Karena setelah Rotibul Haddad ada Maulid, mungkin qasidah atau langsung Makhalul Qiyam, dipersingkat aja gitu ya, supaya enggak terlalu malam ya, kasihan juga anak santri. Nah, kemudian Maulid detik ini khususnya santri ini ya, wali-wali doakan mudah-mudahan acara di sini dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanpa ada penghalang apapun baik yang alami maupun dari bikinan manusia ya, bi haqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan rumah sambil menyiapin kita baca tahlil supaya waktunya efektif. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la